एपटे पकईबनी कही दिह भल ना भावुच फायदा उठू सब दिन फायदा उठू नहीं फायदा उठे कार लस होता भारी लस हमर लस जानी लस हमर नहीं आज दिनटा काली तोर फेरबनी बाबा जीवन रे आज रविवार हाँ आज सप्ताह से रविवार अच्छे आज डेट आज कौ कि बार रविवार के तारीख 8 तारीख 8/9/2024 आ तो जीवन में 2024 आसो कि 8 आसो कि 8 और 24 24 आसो कि से लागिन तो लागिन म त धरि जे हैला आसो आसो तू जीवो ममो सबदिन अभिनय गर तू धन आइ दात लाइ मो पाखु केना छ मन तो दिट अट्रैक्टर से छेड़ पड़े चुंबक वाले से लिखा है ए उन्नोडी गा मिठाई लिखी गरुनी तंती तो जीव जल्दी 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 सब डकड़ा पी मु तो पी पारूनी आउ टिके नि एते मो के पिउंडी जल्दी अब कौन तो पी पानी तू कौन पी जल्दी जा से ऐसा दम कर पीलु सकाळु चिकन कोड़ा चिकन पकोड़ा चिकन तंदूरी मु तले गोटे दिन करछि आज तले गोटे दिन मु सोई पडुछि त कोन करी देखिया दादा चिकन के खावला दे कुकुड़ा रोग है चिकन तो कोन आमे कुछ करि बेनी एमिति होने वो गोटे दिन सो हाथ खाइ जबो पानी पिएको बेसी गफुछ हम घर दुजो ଆମେ ଦିଜଣ ପିଇଲୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସିଆକୁ ପିଇବାକୁ ତେଲ ମର ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦିନ ଯାକର ପିଟି ପକେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠୁ ଆସି ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ବସିକି ଏଠି ରାଜନୀତି ବାବା ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି उड़ जोटा पिंधुन तुमर केंदे होउछि ठाकुर बाकर करसेले चिकु खाली आसले धूप दब ठाकुर मठी आ किछ नाही आ गाधी में गडा लगो रोसई हेनी चा पियनी जाउ जेबे चाह करबे हे गेले पीबार से अध घंटा हे गेले मिश्री बाड़ी नहीं चा पा जा नहीं ना पर हबो बाहर एते जोर वर्षा होउछि माने कोनी दी राति जाक दिन जाक ओदे इच्छा होने बाहर रूम को जीवा घर खाली काच लगुनि आजस्ट ऊपर जाइए सफा कर मारे आजस्ट ऊपर जीवा तार भारी भारी मन खाली चढ़ ऊपर पिटी पका इच्छा हो मत चल आम जाऊे देखा ठाकुर के आज के ठाकुर मु सजे से खाली सजे आज मु सजे ठाकुर चिकु फूल नहीं जीवु से काली बही तार बही पेन जो खाता पेन थुआई आज मु पूजा कर खाली धूप दब थुआई कौन है पुआ
घर देखने के कादुଅ सी बॉल खेले बोले बॉल लगी जाइए कहनी अरे घर से पूरा घर जाक पूरा इच्छा होनी मत बाहर घर को आसिया काम कि हम जे न आसिया व्यवसाय करिए सी सब गला पिज अदा रसुण से मुझे छेचुली एठी बस देखु माछ मंजी बाहर वर्षा खरा धीरे जाक उभी हो बाबा लुगापटा सुखेदेवी कौन खरा आइल हिरी खरा पुणी पड़े आइले घर तो देखुए जो भाया लगुच एपटे कौन कर देखा चलतु देख कौन कर पानी पटे को थोज ऊपर माछ को खराब नुह टांकी पड़ोनी कहीं तुम ये थोड़ ना तलू रखुन बाबा सुंदर डाकुची जेजर लोग बाबा तलू रखिल हाँ पानी पकईदेवी जे एपटे बर्षा पानी चलती माने जड़े नुह दी जन दौड़ आउ 3 जन लगे दरकार हाँ दौड़ जाने मुझे लुण हल्दी देवी मुझे बसी मोर रोषे दायित्व है लुण हल्दी बाबा तुम यहाँ घाटी मुझे छेची दूँ अदा रसुण छेचा बात चलू गाधेबू मुंड बुले नाई मु सबुदिन तो बाकी शुई पारि चले नाई लो ना चा गाधे आस टिकी हो चा आम भी जाऊँ रांधु मो पु गाधे पाधे चिकन करदेवी तापर आप देखा रांधुले बाबा बस मिक्सर माछ तरकारी चलती एपटे खीरा मिक्सर चलती एपटे माछ तरकारी और पानी दे था से बेस जोड़ कर बाहर तो एमा खरा है केत लोक हो माने पाग जना ना कल टाइगर थी से कुआड़े पलैले घर ओला ही कि एपट घर ओला ही जिते ओलैले भी ये हो काछ बाछला हो मैं खाविनी ये बाबा खाली जाऊना शुणु खा खा लुगापटा सब घर जाक कह नंदू कहूँ आमर ए खाई ये आसिक थुआई खिया हम खाली सब बढ़ा बुढ़ी कर लंका नहीं लंका ना किसी टेंशन नहीं नबार कहीं घर जिते ना आमर बारी अच्छी आम ए चलु तू क्या जीव तू कौन तोड़ जाऊ तू मोबाइल दा मुझे जाऊँ लंका तोड़ी लंका लंका नथले किसी भी टेंशन नहीं कहीं आम बारी अच्छी आप कहली बाहर जब गोटे गच लगे ढेर लंका आसत देखिए सुंदर लगुच पड़िया इच्छा काकड़ा सब खाई चढ़े देख 1 2 देखा 1 2 3 देख लंका है इच्छे भावुच ना कहीं ना कौन से को खरा से को छाई कि खरा मो को जना पड़ी बेसी गला बेले बेसी लंका माने गोटे गचरे लंका आ कुआड़े है माने गच खाली पूरा ये गला भाविनी बहुत लंका है
ଜଣା ପଡ଼ୁନି गो ଲଙ୍କା ଏତକ ତୋଳିଦେଲି ଦେଖ ନଅନ୍ତି ଯେ ଟିକି ଟିକି ଛୋଟିଆ ଏମାନେ ବେଶୀ ଫଳୁନି ଏତିକି 2-3ଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଯୋଡ଼େ 3ଟା ହେଇଛି ପଛରେ ନେବା ଚାଲ ବାବା ଦେଖ କେତେ ଲଙ୍କା ଆଣିଛୁ ଆଜି ଆମର ଖାଲି ମାଛ ଭାତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚକଟି ନା କ'ଣ ଇଏ କି ଚକଟା ହେଇଛି ଆଜି ଚକଡ଼ା ହେଇନି ଚକଡ଼ିକି ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖ ଟାଇମ୍ ହେଲେ 9ଟା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବସିକି ରୁଟି କରୁଛି କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ପୁଅ ବି ସଞ୍ଜବେଳେ ଖାଇବେ ବୋଲି କହିଲା କିଛି ଖାଇନି ରୁଟି ସକାଳର ମାଛ ତରକାରୀ ରାତିର ଖାଇବା ଆମର ଟିଫିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସଞ୍ଜବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଓଷା ଟିକେ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ମାନେ ଓଷା ଟିକେ ତ ଯାଇନି ଦାଦାଙ୍କ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ବୋଉଙ୍କ ଠିକି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ସେପଟକୁ ବନେଇବାକୁ ନେଇପାରିନି ପୁଅ କ'ଣ ଟିକେ ଦ୍ୱିପହର କରିକି ଆଣିଥିଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀର ଆଉ ନେବାକୁ ସେ ଟିକେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମର କରାନି ଇଏ କରନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କରି ହେଉନି ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ନିଜେ ଯାଇକି ବନେଇବା ଏତେ ଯାଇପାରିବେ ଭାବିଛି ଯିବି ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଆଉ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କେମିତି ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜିର ତ କିଛି ବି ନାହିଁ କମ୍ ଟିକେ ମାନେ ବନାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଜି ତ ସରିଲା ତୃତୀୟ ପାଳି ହେଇଗଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁକା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳି ରହିଲା ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ମୁଁ ଆଇଁଷ ବି ଖାଇ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଓଷା କରିବି ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆର ବର୍ଷଠୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଓଷା କରେ ହେଇଗଲା ରୁଟି ଶେଷ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ବାବା ଖାଇବେ କାହିଁକିନା ଚିକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ରୁଟି ବି ରେଡ଼ି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛ ଆଜ୍ଞା ଚିକୁ ଉଡ଼ ହଉ ବାବା ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ଦିଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବୁ ମାଆକୁ ବାବାଙ୍କର ରୁଟି ଆମର ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇବି ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ନାଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ଖାଲି ଉଠି ପଡ଼େ ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇଛି ହଁ ଆରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇଦେବୁ କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେନି ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଆଜି ବି ଏତିକି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।